Okay, dalaygon ang Dios nining atak na sa kagabion. Galaygsoon na nasab kita nining live streaming dinhi sa itong programa sa pagpangandam sa pagkatubang sa imong Dios. Glory to God, hallelujah, dalaygon ang Dios nining atak na sa kagabion na sab. Ari na standby galaygsoon na nasab kita. O asa makadapit karon ang inyo na pahimutangan, pabilin kamo igalaygsoon sa pag kikuban kanato dining pila ka gutlo nining maong programa sa pangandam sa pag-atubang sa imuhang Dios. O salamat kaayo sa mga kaigsunan nga diin kanunay gyud nagasubaybay nining maong programa o nag-atang nining nga maong programa higalaygsoon sa ato ang live streaming dinhi sa siyudad sa Valencia. O diin kita higalaygsoon karon kasabtangan nga diin kita nagauban na sab kaninyo nining atak na sa kagabhion. O salamat kaayo higalaygsoon at tingalig na tingala mo nga ni atong agi mga adlaw nga wala ta makaprogram tungod sa mga adunay mga brownout nga hitabo sa tuang kuryente og daha sa makasunay kusog kaayo gid nga ulan, so ang atong signal dili kayo magkaisunay mo dakop sa tuang maong programa. So mo na hinungdan nga karon pa gid ta. So salamat kayo sa Ginoo tungod kay natag-agi kita niya og maayo nga panahon karon nga diin kauban na sab nato igalaygsoon ang pulong sa Dios sa nagkailain nga dapit nga diin nga nagapaminaw. So mga kaisunan ini nga kagabion, padayon ta sa pag buhat sa mga bulaton dinhi sa maong live streaming og sa mga kaisunan karon nga nagapaminaw sa tanan nga naa karon diha na inyo na pahimutangan. Usbon ako mayong gabi sa tanan. Og atong pasalamatan dihil galaygsoon ang mga kaisunan nga diin nagka-suportar sa maong buluhaton sama ini nga mao nga live. Ato mga kaisunan nga naghatag ini nga maong cellphone. Ato mga kaisunan nga nagatabang po ini maong programa si Sister Wing Sarabusing Tadli. Sister, mayong gabi, salamat gid kaayo. Dili gid ko muundang sa pagpasalamat kanimo tungod kay ikaw ang usa ka gigamit sa Ginoo nini nga maong programa nga diin ang pulong sa Dios makaabot sa nagkalain-lain nga mga dapit. Pinaagi usab sa imuhang gugma diha gyud sa Ginoo. Og diin makaisunan sa dili pa ko magtimbaya sa kini atong sponsor. Ato sab diay makaisunan nga timbayaon sab diay. Ang atong mga kaisunan labi na gid sa Kawayan impasugong nga diin diha ta kagahapon no. Kawayan impasugong nilang ako pare diha pare Jerry nga Rumon mayong gabi uban sa pamilya. Marin ako nga Grace Aster Grace mayong gabi og nila ni parin ako Bibit Brad Bibit mayong gabi tanan diha uban kang Aster Lotlot og nilang pastor diha mayong gabi Bihilio nga Sintaon pastor mayong gabi din ha. Nagtuo ko nga kamo karon nagapaabot yun yung programa kay gahapon ra gyud mo nga nagpaabot sa ato gabi pero unsaon man gyud nagikan ko diha kagahapon wala gid makaisunan ang ato ang gisakyan nga motor na kwadyod na flat gid ang iyang tire no. So nagabin-an gid ta, so na sobra gid ang ato ang oras, so wala na gid ta maka live kagabi. So salamat kaayo sa inyo ha pag-atiman sa dinha sa mga kaigsuunan tanan diha mga kaigsuunan diha sa Kawayan impasugong Bukidnon. Salamat gid kaayo sa inyo nga pag-atiman no. Grabe gid mga kaigsuunan paghinangop nila nato paghinangop nila makaisunan sa atong presensya nga niabot sa didto. Salamat gid kaayo sa mga kaisunan gyud nga di nagpadayon gyud sa pag higugma sila igsoon sab. Og salamat kaayo galaygsoon padayon ta. Ato na gipasalamatan ang mga kaisuunan nga nagsupport sa atong mga kasimbahanan. Sama kang Evangelist Hill Maghinay nga diin mga kaisuunan naghatag og 400 ka block dito sa kining Nala, San Fernando, Bukidnon. Dito mga kaisunan, naghatag siya og 400 kalublock. O kato din pasalamatan po diay si Pastor Eric Buno. Naghatag siya mga kaisunan dito og ipalit og kining simento. Nagtiran mga kaisunan og 3,000 pesos. Salamat kayo, Pastor, sa inyong dakong gugma. Sa atong kaisunan sa dito nga naningkamot sab diha sa buluhaton sa Ginoo og naamo nga nagasuportar sa maong buluhaton. O kanto sa pasalamatan sa si Pastor Michael Helia nga diin pud makaisunan
nakatabang pud diha sa mga kaisunan diha sa Sinayawan, no, diha sa Sinayawan, Valencia City. Pinagi kang Pastor Jupiter Uban. Pastor, mayong gabi diha. Pagtuo ko nga usasab mo nga ating paminawan ini nga mong programa o bisan pa sa mga kaisunan sa Blina. O pinagi gihapon kang Evangelist Hil Maghinay nga nitabang sa gihapon diha nagbilin og 12 ka buk nga kuan sa Blina. Kining ialkuba nga plywood makaisunan, 12 ka plywood yang gihatag didto makaisunan sa mga simbahan aron matud pa niya nindot kayo isimba ning bugnaw kaayo ang ato ang kining gitindugan tungod kay dili mo lapos ang kainit gikan sa sin. Salamat kay Evangelist sa imuhang gibuhat. O kadto pasalamatan sa diya makaisunan ang gitukod nga simbahan dito sa kining Ilian, San Fernando, Bukidnon. Diin mga kaigsuunan ang mga kaigsuunan sa local church sa Kalagangan, pinaagi kang Pastora Lolita Sungkit, Galaigsoon. Sila naghatag sa mga kaigsuunan o gipagabas ang kining pinansyal ay Galaigsoon o diin gipagabas ang kahoy nga para sa simbahan. O diin mga kaigsuunan, doon na gid sila dako kayo nga gikatabang sa dito sa maong gitukod nga simbahan. O pinaagi pud kang Pastor Sammy Gutierrez yang sinso. Nga diin mga kaigsuunan gipagamit dito. Gipagamit ni Pastor Sammy sa ang sinso dito sa pagkabas mga kahoy nga di dapat sa maong simbahan. Salamat kayo Pastor sa imuhang dako kayong gugma diya sa imong distrito. O sa mga kaigsuunan gyapon dito nilang Daday Elian Panduma nga diin gigamit sa Ginoo. Naghatag sa sila makaisunan og sin didto makaisunan ilabihan kadaghan gid kay sab gid ni tabang sab diha sa mao nga gitukod nga simbahan ingon ana galaigso nang nagkahiusa diha sa maong buluhaton daghan gid nga mohatag igalaigsoon sa mao nga buluhaton. Salamat kay kayo igsoon sa inyo diyan na pa gid ta makaisunan tukuron nga simbahan dito sa Tres Little Baguio. Nasa makaisunan ato ang tukuron nga simbahan dito kung tingali doon ay inyo ang gugmas pagtabang sa maong bulaton higalaigsoon dito sa maong simbahan ato lang makaisunan i-address na nito programa kay ato gihapon ipaabot ngadto kanila higalaigsoon ang maong inyohang mga tabang sa mga kaigsuunan sab nga gusto sab sila makaisunan nga uban sa mga pagampo uban sa pagampo kanato mahimutang mga unity sa mga pagampo higalaigsoon nga kini mga panghitabo sa tuang kalibutan ug labi na gyud sa tong kaluwasan ni Galaigsoon dunay mga kaigsuunan sab nga nagampo alang kanato tungod kay mo may gisultis Biblia nga mag-inampo ay kamo. So diha sa mga kaigsuunan sa Banlag diha sa Pantaron doon sa mga kaigsuunan ay umabot po nga tukuron po dinha. Ang dunay mo tabang higalaigsoon i-address lang ninyo asa dapit nga iglesia pero pwede na ninyo gyapon ipadala din ang programa. Igalayon nakuha ninyo ako ang number o tingali igalaigsoon makontak ninyo ang atong kining ma-contact ninyo kini ato ang maong numero o sa ato pud makaisunan Facebook account. So muna si Galaigsoon ining kagabion magapanayon ta tungod kay usa man lang ni makaisunan nga pagpahibalo diha sa maong mga kaigsuunan nga dain dunay gugma sa pagtabang diha sa maong buluhaton. So karon ni Galaigsoon ang pinaka-importante natong butang karon atong mahisgutan pangandam gid makaisunan kay ang atong programa pangandam sa pag-atubang sa imong Dios. Dunay mga daghang mga mensahe karon atong hisgutan ni Galaigsoon ni kagabion nga para sa pagpahinumdum sa matag sa kanato nga diin kita nining talitapos kapanahunan nga diin kita naabdan ni Galaigsoon nining kapanahunan karon. So kinahanglan ug unsaon nato pagpamaagi nga kita maandam ta sa pagbalik sa atong Ginoo o sa ato pud mga kaigsuonan nga hinulaman nga kinabuhi tingali og bawion kini sa Dios. Galaigsoon kay dili magid mapuggan nga mobiya magid taning kalibutan pero ato makaisunan mahibaluan og unsa ang kinahanglan nato buhaton nga diin kita makaisunan makaadto ni atong kinabuhi nga walay katapusan. Nini nga kagabion mao kadtong atong na mga patalinghugan nga mao nga mga pagpahibalo o mga pagpanimaya sa mga kaigsuonan o dinhi mga kaigsuonan atong mahibaluan nga magasugod na sab kita sa pagtuon sa pulong sa Dios kay mao man gid ni ang ato ang mga kaigsuonan nga latayanan sa atong pagkahimong pagkaandam sa pag-atubang diha sa atong Ginoo. Glory to God. Hallelujah. Atong mabasa ang
diri sa Biblia sa Ecclesiastes kapitulo 9 bersikulo 4. Ang giingon dinhi higaligsoon sa maong pulong sa Dios. Og niya karon higaligsoon atong tigbasa ang ato ang anchorman dinhi sa maong live streaming si Sister Angela Isoy. Angela Alba Isoy. Ato karon makisunan atong tigbasa karon nini kagabion aron mahibalo ang ginato nga ang atong giwali dinhi gid makaisunan sa kasulatan atong mapapatalinhugan. Okay, atong ipabasa ang Ecclesiastes kapitulo 9 bersikulo 4. Unsay gisulti dinha atong patalinghugan? Apan ang buhi maay paglaom pa, maayo pa ang iro nga buhi kaysa leon nga patay na. Sa bersikulo 5, Ang mga buhi nasayod nga mga matay sila, apan ang mga patay wala na'y mahibaluan bisan unsa. Wala na sila'y mapaabot nga ganti, kalimtan na sila sa hingpit. okay, higaligsoon sa mga padayon ta maghimuta sa hamubo ng mga pagampo. Ginoong Dios nini nga kagabhion, adina sab kami ginugad, magapatalinghog na sab sa mga pulong o Dios. O magadala na sab imong alagad Ginoo sa mensahe sa tanan nga nagapaminaw o nakatan-aw nining moong live o Dios. Ikaw magapanalangin Ginoong Hesus nining nga kagabhion nga diin ang mga pulong mugula sa baba sa imong alagad nga diin mahimo kining panalangin og makahatag kini og dugang pagpahinumdum pagdasig ngadto sa matag usa nga diin nagapatalinghog nining nga kagabhion Ginoo. Salamat Lord, dalaygon ka sa walay katapusan sa imong gamangalan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Higaligsoon, magapadayon ta, atong napatalinghugan ang gibasa sa atong igsuon nga pulong sa Dios. Atong kuhaon ang puntos makaisunan mga matod pa. Ang mga buhi, sila nasayod nga sila mga matay. Ato nang kuhaon nga puntos. Kita nga mga buhi, higala igsuon nga kita nahibaluta nga kita mga matay. Ang tanan tao nakahibalo nga kitang tanan mga matay, pero ang pangutana karon kanus dunay tulo makaisunan ka parte nga atong hisgutan karon. Tungod kay ang tao nakahibalo nga siya mamatay. Ang una, number 1, kanus siya mamatay. Ang ikaduha, unsa kahay akong kamatyan kung mamatay ko. Ang ikatulo, asa kaha ko dapit mamatay. Mao pud makaisunan ang atong hisgutan karon. Tanawa? Kay ang pulong sa Dios naghisgot nga kitang tanan mga matay. Pero ang pangutana, kanus akaha ko mamatay. Ang ikaduha, unsa kaha akong kamatyan. Ug ang ikatulo, asa pud kaha ko dapit mamatay. Kay kun nakahibalo ka higala igsoon nga ugma sunod tuig ka mamatay, pwede pa ka makaisunan maglaroy-laroy karon o tingalit-tingalit unsa imong buhaton nga mga buhat nga dautan tungod kay sunod tuig pa man ka mamatay ang imong nahibaluan. Pero kay wa man ka makahibalo sa imong kamatayon higala igsoon, wa man ta kahibalo og sunod tuig o karon unya ba o ugma ba, wa ka kahibalo. Mo na nga ang atong tema mo ang pagpangandam. Tungod kay wala man ta kahibalo og kanus atama mamatay. Ikaduha makaisunan, unsa kahi ako'y kamatyan. Kaya kasagaran karon nunay mamatay nga na disgrasya. Namatay mga kaisunan nga natulog ra. Wa na makamata. Doon nagkaon, wa na nakahuman og kaon. Muna siya galaigsoon. Doon ay nagbiyahe, wala na nakaabot siyang giantuan. Doon na po'y naglingkod-lingkod, kalit lang katumba. So nagpasabot makaisunan, managkalahi ang kamatayon sa tao. Muna nga makapagutan ta, unsa kahay akong kamatyan. Na namatay sakit. Di ba? Klase-klase nga kamatayon higaligsoon. Ang ikatulo, asa ka ko dapit mamatay.
Kung nakahibalo ka mga kaigsunan nga sa imong pagbiyahe, madisgrasya ka, di ka mo biyahe. O nakahibalo ka nga diha kas imong balay mamatay, di ka mo puyo sa imong balay. Kung nakahibalo ka mga kaigsunan nga mukaon ka mamatay ka, di ka mukaon. Ngano? Kaya nakahibalo man ka. Pero nganong mukaon ka, nganong biyahe ka, nganong makatulog ka, tuod kay wa ka makahibalo ug kanus ka ang imong hinuluman nga kinabuhi makuha. Ang giisgutan sa Biblia mga kaigsunan, matud pa ni Solomon sa Ecclesiastes Kapitulo 7 versikulo 2 nga kinahanglan gid ang pulong ipahinumdom ngadto sa mga buhi. Tanawagan ito gani pabasa. Ecclesiastes Kapitulo 7 versikulo 2. Ipahinumdom gyud sa mga taong buhi nga ang kamatayon naghulat natong tanan. Ato gani pabasa. Mas maayo pa ang pag-adto sa balay nga nagbangutan, kaysa pag-adto sa balay nga nagkumbira. Kayang mabuhi kinahanglan magpahinumdom kanunay sa ilang kaugalingon, nga ang kamatayon naghulat kanatong tanan. Unsa man ay makaisunan. Matod pa dito sa maong bersikulo, mas maayo ang pag-adto sa balay sa nagbangutan kaysa pag-adto sa balay sa nagkumbira. Kaya diin dito ang tanan mga buhi pahinumduman nga ang kamatayon naghulat natong tanan. Tanawa karon higaligsoon. Sa mga disgrasya, sa mga karsada karon higaligsoon, hilabihan daghan na gyud. Nga naman, tungod kay ang kamatayon naghulat natong tanan. Naay namatay mga kaigsuonan nga na COVID. Dunay namatay higaligsoon nga nagbiyahe. Dunay namatay mga kaigsuonan nga naghigda-higda ra. Dunay namatay nga nag-inom ra mga kaigsuonan og soft drinks. Doon na pagani nakita na ako makaisunan nga namatay nga nagkaog pandisal, nagpainit. Igo ra nakapaak sa pandisal ni Galagson. Muna nga, kinahanglan ang tanan tao pahinumduman. Nga ang kamatayon naghulat natong tanan kayo bisag kinsa pa ka nining kalibutan na. Basta doon na kay kinabuhi higaligsoon, muabot gyud si Mr. Kamatayon. Nga naman kanag-ingon ang Biblia mga kaigsuonan nga ang kamatayon muabot gyud sa tao. Walay makapugong sa iyahang kamatayon. Matod pas Ecclesiastes ra gyapon nga mga bersikulo 8, kapitulo 8 bersikulo 8. Diha ra pud mga kaigsuonan nga wa gyud makapugong, walay makadugang sa atong kamatayon. Sa atong panahon sa atong kamatayon, mamatay gid tayo kaligsoon. Palay ko basa. Walay tao nga makapugong sa iyang kamatayon o makapadugay-dugay niini. No, tana dira. Walay tao nga makapugong siyang kamatayon ug makapadugay-dugay niini, wala gyud. Nagpasabot higaligsoon nga ang tao mamatay gyud. Bisan pag inilakan ning kalibutan na, bisan pag unsa ka inila nga tao sa kalibutan, mamatay gihapon ka. Matod pa sa Salmo, naghiskot makaisunan ang Salmo 49. Sa Salmo 49 versikulo 12 makaisunan, bisan pag inila ka nga klasis tao, mamatay gihapon ka. Mga kaigsunan, ngano tungod kay ang kamatayon naghulat natong tanan. Unsa gihos Biblia? Ang pagkain nila sa tao, Ang pagkain nila sa tao, dili gayud makapugong sa iyang kamatayon. dili gayud makapugong siya kamatayon. Mamatay gayud siya, sama sa mga mananap. Tanawa, mamatay gid mga kaigsunan gihapon. Ang pagkain nila sa tao, dili makapugong sa iyang kamatayon. Mamatay gayud siya sama sa mananap. Tanawa ba igaligsoon? Pabalandunga pa kayo. Samtang ka nagpatalinghog karon, nagtanaw ka nining maong live igaligsoon. Pabalandunga sa imong kinabuhi. Tingali karon nga gagabion. Diin makahinuktok ka ug unsa ang imong angay buhaton. Kay matod pag gyapon balik ta makaisunan sa Ecclesiastes. Sa Ecclesiastes kapitulo 7 bersikulo 4, matod pa ni makaisunan, buang-buang ang tao nga nangita sa kalipayan. Maalamon ang tao nga naghuna-huna sa ihang kamatayon. So kay na malandong ka karon, imong mapamalandong og inig kamatay nako, unsa ka ang akong dagway nga atubang diha sa Ginoo. Palihog og basa. Buang-buang ang tao nga maghuna-una sa kalipay. Ang maalaamon, naghuna-una sa kamatayon. Tanawa higaligson. Unsa giingon? Buang-buang ang tao nga naghuna-huna sa kalipay. Apan maalamon ang tao nga naghuna-huna sa iyang kamatayon. Nagpasabot higaligson
Nga kung maalamon ka, naghuna-huna ka sa imong kamatayon. Nagpasabot moingon ka, kung mamatay ko, unsa kahay akong dagwa iatubang diya sa Ginoo. Ikaduha, sa pagbalik sa Ginoo, madala baka ko niya ani nga ani akong binuhatan. Sunana kas pag-analyze karon higalaigsoon. Para dili ta makargag buang-buang, ato makaisunang huna-hunaon ang atong kamatayon nga kung ini kamatay na nato, unsa kaha ang atong kasiguruhan. Kay mamatay man gyud ang tao. Nan karon kung mamatay ang tao higalaigsoon nga daotan. Nag-ingon makaisunan ang proverbio. Nag-ingon ang proverbio mga kaigsuunan, ang taong daotan kung mamatay, iunlod ngadto sa kahiladman tungod sa iyang buhat nga daotan. Matod pas proverbio kapitulo 14, versikulo 32, higalaigsoon, naghiskot ang pulong sa Dios nga ang taong daotan iunlod ngadto sa kahiladman tungod sa iyang buhat nga daotan. Apan ang matarong dunay dalangpanan sa iyang kamatayon. Ato gani pabasa para ang giyon magud sa Biblia mga kaigsuunan, wala milain gikasulat matod pa ni Apostol Pablo, gawas sa mabasa og masabot. So ang atong iwali, ang mabasa makaisunan, gawas kung dili ka mutuo sa Biblia, kay dili ni para sa imo, pero kung nituo ka sa pulong sa Dios, dili sa Biblia mga kaisunan, nagtuo ko nga para gihapon ni sa imo. Pali ko basa, versikulo 32. Ang dautan giunlod ngadto sa kahiladman tungod sa iyang buhat nga dautan. Apan ang matarong may usa ka dalangpanan sa iyang kamatayon. Tanawa higalaigsoon. O sa gisulti sa Biblia, nga ang dautan giunlod ngadto sa kahiladman tungod sa iyang buhat nga dautan. Apan ang matarong dunay dalangpanan sa iyang kamatayon. Nagpasabot, dunay kalahian sa matarong o sa dili matarong. Glory to God. Mo na pinaka-importante higalaigsoon nini nga taknaa nga imong mga hinuktukan pag-ayo ang pulong sa Dios. Nganuman, tungod kay kun pautana, ini kamatay nako ka. Kung mamatay ko, wala ko nakapahimuot sa Dios. Sigurado gyud. Sama sa taong dato higalaigsoon og si Lazaro. Ang istorya makaisuunan sa taong dato og si Lazaro. Nga samtang ang taong dato namatay higalaigsoon, asa siya butang didto sa kahiladman tungod sa iyang buhat nga daotan. Si Lazaro asa sa dapat makaisuunan pagkamatay niya, didto siya sa bakan ni Abraham. So doon na gyud destinasyon ang matag usa kanila higalaigsoon. Wala man mubiya si Lazaro, bisan o taliwala sa kalisod, sa kahimtang ni Lazaro, makisunan, wala gid siya mubiya sa Dios. Mo'y hinungdan nga si Lazaro na siya sa bakan ni Abraham. Apan ang taong dato higalaigsoon pagkamatay niya, tuwa siya didto sa giganlan makaisunan og Hades. Didto makaisunan ang puy-anan sa mga tao nga wala nakapahimuot sa Dios. Unya mga kaigsuunan, niingon dayon ang taong dato. Nakita niya si Lazaro nga katong tao nga tuwa nagkananan sa iyang lamisa, nagpaabot kung dunay mumu nga mahulog sa iyang lamisa aron makaon mga kaigsuunan ni Lazaro. Nakita niya nga si Lazaro mga kaigsuunan tuwa naglipay sa sabakan ni Abraham. Dito mga kaigsuunan, nihangyo ang taong dato. Dito kang Abraham nga matod pa niya, amahan kong Abraham. Tungod kay nakita niya nga si Lazaro higalaigsoon, tuwa siya sa bakan ni Abraham. Nag-ingon ang taong dato, amahan kong Abraham. Tungod kay nakita niya si Lazaro dito. Suguwa si Lazaro, matod pa niya. Grabe gid ka demanding ning mga kaigsuunan ang kinabuhi sa taong dato. Grabe gid ka manugog yun kasi yun ka si Abraham higalaigsoon gisugo pa gid niya. Nga matod pa niya, amahan kong Abraham. Suguha si Lazaro sa pagpatuslo sa iyang tudlo dito sa tubig ug ipatulo dito sa kong dila. Kay aniya ako nagapuyo nining labiyang kainit sa kalayo. Grabe bisag na nana siya makaigsuunan sa kainit kalayo. Grabe ra gihapon mo di man. Pero matod pa ni Abraham, anak gihapoy gingalan. Hinumdumi sa tuwa pakas kalibutan. Nakasapot kag purpura. Nagakaon kag lamian nga pagkaon samtang kining tao nga si Lazaro. Nga tuarain taon siya nagakaon ug mumho nga mahulog gikan sa imong lamisa.
Pero kay wala man siya mo biya diha sa Ginoo, ni akaron siya sa akong atubangan. Ingon ana mga igsunan kung atong huna-hunaon pag-ayo, ang tao di ay daotan matud pa dito iunlod sa kailanman tungod sa iyang buhat nga daotan. Ningon dayon mga kaigsunan ang taong dato. Amahan kong Abraham, doon na pa ko 5 kaigsuon dito sa kalibutan. Paadtuin siya kay basit na gikan sa patay nga mabuhi nga muwali ngadto kanila. Basit umutuo sila kay kung dili sila mutuo, makaanay sila sa dapit nga akong ipuyan. Pero mga kaigsunan, ang tubag ni Abraham, tuwa na dito ang mga magwali. Tuwa na silang Moises dito, mga propeta, tuwa na dito. Nagsiging sulti sa pulong sa Dios kung dili sila mutuo. Muadto gihapon sa dapit nga imong gipuy-an karon. Higala igsoon, niya pa ang mga magwali karon. Nagpahinumdum kanimo higala igsoon nga diin kining atong kinabuhi do na kini katapusan ang pangutana ini katapos aning atong kinabuhi asa kini mo paingon higala igsoon kung wala ka makapahimot diha sa Ginoo. Mao kini ang gisulti sa kasulatan. Kay mamatay man gid ang tao makaisunan, dili ka makapugong bisan pagdato ka. Dili ka makapugong higala igsoon sa kamatayon, mamatay gid ka bisan pag pinapaka-bilyon imong kwarta. Mamatay gid ka kay matod pas Biblia makaisunan sa Salmo 49 versikulo 16 o 17 giingnan niya ang mga tao ayaw mo kasina sa taong dato nga magkadugang ang iyang pagkadato kay dili na niya madala inig kamatay na niya. Unsa may madala higala igsoon aton tan-awon karon ang kasulatan ug unsay madala nato sa diha nga mobiya ta nining kalibutan. Unsa gingon diha? Ayaw kasina kung madato ang usa ka tawo o magdugang ang iyang kadato. Kay dili niya kini madala, inig kamatay na niya. Dili mo ban kaniya ang iyang bahandi ngadto sa lubnganan. Praise the Lord. Unsa kuno makisunan? Ayaw kasina sa tao kung magdato siya. Ayaw kasina sa tao nga kadugang ang iyang pagkadato. Kay dili na niya madala inig kamatay na niya. Dili na muuban ngadto sa lubnganan. Igo ra gid mo simhot didto kargahan mga kaisunan sa pag-uban sa paglubong pero mobalik gihapon mga kaisunan nga naman tungod kay dili na nimo madala higala igsoon ang maong bahandi didto sa imuhang kamatayon. Wa gid ta makaisunan mahimo. Modang ang uban, manulis na lang, ang uban mamaligya na lang siyabo. Aron lang mga kaisuunan, mahimo silang adunahan, nining kalibutana, pero nag-ingon ang Biblia, dili na nimo madala, inig kamatay na nimo. Unsa may madala nimo? Mga kaisuunan, mao ang atong binuhatan. Ang binuhatan nato mo'y ipadala. Kung dili nimo dadon yun sa Dios. Dili mga kaisunan ang imuhang bahandi mo'y madala nimo pagkatubang sa Dios. Unsay madala nimo pagkatubang sa Dios? Mao ang imong gibuhat nga maayo atubangan sa Dios. Unsay gisulti din niya sa Ecclesiastes kapitulo 12 versikulo 14 ato gin makaisunan nga hinuktukan pag-ayo sa atong pagpamalandong karon. Atong tagaan og lawom nga pagpamalandong mga kaisunan ang atong kinabuhi samtang niya pagkita ni kalibutana tungod kay dunay mga pulong sa Dios nagpahinumdum kanato ug unsa ang angay natong pagkabuhaton samtang aniya pagkita nining kalibutana. Palihog ko basa. Hukman sa Dios ang tanantang buhat, bisan ang atong gibuhat sa tago. Maayo man kini o daotan. Hukman sa Dios. Hukman sa Dios makaisunan ang atong gibuhat sa tago. Nagtago-tago kag buhat og daotan, naghuna-huna ka nga ka makita sa Dios, makita ka sa Dios higala igsoon. Kay ang mata sa Dios makakita bisag asa. Matud pa makaisunan sa Hebrehanon kapitulo 4 versikulo 13, bisag asa ka makaisunan, klaro kayo sa pananaw sa Dios, bisag unsa pa imong gibuhat, maayo og daotan, na klaro ka na sa Dios higala igsoon. Unsa gisulti diha sa Biblia ato ipabasa. Kapitulo 4 versikulo 13. Sa Hebrehanon. Walay butang nga matago gikan sa Dios. Walay butang nga matago gikan sa Dios. Ang tanan dayag og makita sa iyang mga mata. Makita siya ang mga mata kaisunan dayag kayo.
O kitang tanan maghatag kaniyag husay sa atong binuhatan. Tanawa makaisunan. Kitang tanan maghatag kitag husay sa atong binuhatan. Kana gibuhat ni Mustago, dayag kayo sa tao makaisunan. Mataguan nimo ang tao, pero ang Dios di gid mo mataguan, higalayson. Makita gid ka sa Dios, higalayson. Bisan pag unsa imong gibuhat sa tago, makita ka sa Dios. O sa dayag makaisunan nakita ka, kita magaling tago samot ng dayag, higalayson. Unya ang matag usa kanato unya mo atubang dito sa hupanan. Unsay madala nato dito makaisunan? Ang madala nato dito, ang madala nato higalay soon dito sa atubangan sa Dios. Mao ang atong binuhatan matod pa makaisunas pinadayag. Kapitulo 14 bersikulo 13. Tingalin na balina, tanawa lang. Basta kay muna. Kapitulo 14 Kapitulo 13, versikulo 14. May atong tanaw na ron. Igalig so, kumuha na. Ang mauban nato, ang atong binuhatan, nag-ingon ang Biblia. Atong mapataringhugan, unsay gisulti niya. Og nabati ko gikan sa langit ang usa ka tingog nga nagingon. Og nabati ko gikan sa langit ang tingog nga nag-ingon. Isulat mo kini. Isulat mo kini. Bulahan ang mga mamatay nga sukad karon, mga matay diha sa Ginoo. Bulahan gayod. Bulahan gayod. Nagaingon ang Espiritu. Aron makapahulay na sila gikan sa ilang mga paghago. Kayang ilang binuhatan, mukuyog man kanila. Praise the Lord. Unsa mga kaisunan? Bulahan. Nag-iskot mga kaisunan ang Biblia. Bulahan ang nangamatay nga sukad karon namatay. Diha sa Ginoo. Nag-ingon ang Espiritu. Bulahan gayod ang nangamatay nga dunay Kristos kinabuhi. Nga naman, kaya nakahunong nas ilang pagpamuhat. O ang ilang binuhatan, mukuyog man kanila. Tanawara, igaligson. Patindutan. Nindot kini mamatay tadas Ginoo. Muna na ato makita, Pastor Banaag, Pastor Danny Timario, makaisunan Pastor Bioyo, dito mga tao, nga din makaisunan nangamatay dihas pag-alagad sa Ginoo. Glory to God, hallelujah. Ba't isang ta makaisunan emosyon sa ato makaisunan nga nangakita nga atong mga igsuon sa nga diin makaisunan nagpakamatay tungod og alang sa Ginoo. Mo nag-ingon sa Biblia makaisunan ang pagkinabuhi matod pa ni Apostol Pablo sa Filipos kapitulo 1 bersikulo 21, ug alang kanako ang pagkinabuhi mao si Kristo, ug ang pagkamatay mo'y pagdaog. Bulahan ka higaligson nga namatay ka diha kang Kristo. Nga naman nag-ingon ang Biblia nga nakahunong ka sa imong pagpamuhat, ug ang imong binuhatan mikuyog man diha kanimo sa pag-atubang dito kang Kristo. Ang imong gibuhat mga kaisunan nga nakapahimuot sa Dios. Mo nang matod pa ni Solomon. Matod pa ni Solomon higaligson sa Ecclesiastes naghiskot makaisunan sa kapitulo 4 bersikulo 2. Matod pa ni Solomon, nasina ako sa unang nangamatay. Si Solomon nasina siya sa unang nangamatay kadunay Dios silang kinabuhi nga naman, mas maayo pa silang kahimtang kanatong mga buhi pa. Tanawa. Sige daw, kalayo ko basa. Nasina ako ni adtong nangamatay na. Mas maayo pa sila kahimtang kaysa sa mga buhi. Tanawa makaisunan. Murag kuyaw-kuyaw ni nga bersikulo sa igsuon di na nato ni papasabot pa kayo. O sa gisulti makaisunan ni Biblia nga atong gibasa karon sa atong igsuon. Matod pa ni Solomon, nasina ako sa unang nangamatay. Kay mas maayo pa silang kahimtang kay kanatong mga buhi. Dunay hubog makaisunan perting sukua pagwali na ko ani. Say dito ko nagwalis na matiyan. Matud pa niya manulis pamanggani ang tao. Aron mabuhi unya mas maayo na hinon sila kahimtang, wa niya masabti higaligson ang buot pasabot. Di ba nagsulti ko ganiya makaisunan nga ang kamatayon sa taong matarong dunay iyang dalangpanan? Kay mga matay manggil ang tao makaisunan kitang tanan. Mga matay manggil. Pero ang nakanindot kay doon natay dalangpanan. O sa gisulti dito, nakapahulay na silang pagpamuhat. O niya sa itong gibasa karon makaisunan, bago lang yun, o sa gisulti diya.
Ang pulong sa Dios nga matud pa, nasina ako sa unang nangamatay kay mas maayo pa sila kahimtang kay kanatong mga buhi. Tanawa mga kaisunan, nga naman karon nga atong kahimtang atong mga buhi karon. Pinikito mga kaisunan ang atong pagkinabuhi, atong paglihok-lihok samtang niya patakan ng kalibutan na karong panahunan. Kapanahunan. Karong panahunan higalaigsoon, pinikito ang atong paglihok-lihok. Mo nang mas maayo pa to nga matay nga dunay Kristo siyang kinabuhi mga kaisunan. Nga naman tungod kay duna sila'y saan sa Dios. Nga diin mga kaisunan nga ang ilang binuhatan mo kuyog ngadto kanya. Kaya naman, kay ang Biblia naghiskot makaisunan sa San Juan Kapitulo 5, versikulo 29. Kadtong mga madautan nga nangamatay higala igsoon pagabanhaon sa Dios. Inig pamanhaw na unya. Duna nay dapit nga diin didto ipahimutang ang tao nga wala makapahimuot sa Dios. Aton i-klarog discuss mga kaisunan. Naghiskot ang buong bersikulo nga ang taong dautan inig kamatay niya mga kaisunan pagabanhaon siya. Adto sa linaw dito makaisunan sa hukom sa silot palihog basa. Og manggula sila sa ilang lubong. Manggula sila silang lubong. Kadtong maayog binuhatan, Katong maayog binuhatan, mabanhaw og mabuhi. mabanhaw og mabuhi Sa dayon. sa dayon. Og kadtong daotag binuhatan, Kadtong daotag binuhatan, mabanhaw, mabanhaw, apan silutan. apan silutan. Tanawa higaligson. Bisan asa kadapit sa imong napahimutangan karon pabalandunga sa imong kinabuhi nga diin mo abot si Mr. Kamatayon higaligson kung wala kay Kristos imong kinabuhi pagabanhaon ka makaisunan apan silutan ka sa Dios. Apan ang tao nga nag-alagad sa Ginoo makaisunan sa diha nga nagdawat siya kang Kristo, sa diha nga nadawat niya si Kristo higaligson, pagkamatay niya pagbanhaw higaligson matud pa dito ngadtos kinabuhi nga walay katapusan nga gisaad sa Dios ngadtos iyang mga katawan. Tanawa na, pinakanindot higaligson ang tao nga dunay Kristos kinabuhi. Ang pangutana, Pastor, unsa may atong buhaton higaligson unas tanan, mao ni ang imong buhaton. Ipahinumduman ta ka na kagabion sa imong napahimutangan karon ug unsay angay buhaton nga dili ka makaisunan mahimo kang masipti diha sa tubangan sa Dios ug makapuyok ka niyang kinabuhi walay katapusan. Unsa may unang buhaton? Nag-ingon ang Biblia kinahanglan mo tuog ka sa Dios. Nag-ingon ang Hebrehanon, di lang natin ipabasa, lista lang ninyo diha. Isulat lang ninyo. Ako na lang na-memorize higaligson kaya naman mabasa. Nag-ingon ang Hebrehanon makaisunan kapitulo 11 versikulo 6. Kung walay pagtuo dili gyud mahimo ang pagpahimuot kaniya. Kay bisan kinsa nga moduol kaniya, kinahanglan mo tuo sa iyang pagkaana. Importante higaligson nga motuo ka sa Dios, number 1. Ikaduha, mo hinulsol ka. Unsa hinulsulan, Pastor? Siyempre ang atong mga sala. Higaligson ang mga apostoles nagwali sa diha mga kaisunan nga ilansan nga si Jesus sa cross. Nikingon pagid ang mga tao, pag-ingon mga kaisunan ni Pilato, kinsa man ang akong buhian alang kaninyo. Matud pas mga tao, buhii si Barabas, ilansang si Jesus sa cross. Niingon kinsa man ang paningil aning dugo aning tawhana kay nakita man ni kining Pilato nga walay sala mga kaisunan kining ilansan sa krus. Misinggit ang mga tao nga ipapaningil ang dugo ang tawhana sa among kaugalingon og ngadto sa among kaliwatan. Nagpasabot higaligson miingon ta karon og wa tay sala. Kaya wa man ta maghilabot, wa man ta magdaot sa atong silingan, pero usa ta mga kaisunan nga nagdughang kang Hesus didto mga kaisunan nga gilansang siya sa krus. Sa diha kapag wali ni Apostol Pedro makaisunan dito sa Israel. Nga unta kato mga tawhana, wala man unta mo apil og dughang kang Hesus atong panahona. Niwali si Apostol Pedro sa buhat kapitulo 2 versikulo 36 nga kining Hesus nga inyong gilansang sa cross nahimong Ginoo Kristo unya sa pagkadungog sa mga tao makaisunan gisakitan sila sa kasing-kasing. Pero karon mga kaisunan ng mga tao, bisakitas kasing-kasing, mamato. Pero mga kaisunan, kadto mga tao nga nakadungog sa pulong sa Dios, nga giwali ni Apostol Pedro mga kaisunan, nga matod pa niya. Sa pagkadungog sa mga tao, higaligson sa wali ni Pedro, unsay gisulti ni Pedro mga kaisunan. Lula tugat. Og nakadungog ang mga tao, matod pas mga tao, unsa may among buhaton.
Tungod kay giilan nila makaisuran nga sila nakasala diha tubangan sa Dios. Ngano, apil man di ay sila sa pagpalansang, apil man di atas pagpalansang kang Hesus dito sa cross. Ang tubag ni Pedro, unsa gingon ni Pedro, pag hinulsol kamo og magpabautismo ang matagpusa kanyo sa ngalan ni Jesucristo tungod sa kapasayloan sa inyong masala og madawat ninyo ang gasang Espiritu Santo. Mauna ang giwali ni Apostol Pedro. Og niadtong panahon na higaligson, dunay mga 3,000. Dunay 3,000 ka mga tao. Sumala sa bersikulo 41, dunay 3,000 ka mga tao nga midawat makaisunan sa bautismo sa kapasayloan sa masala. Importante di ay mutuo ang tao. Ikaduha mo hinulsol. Ikatulo mo dawat og bautismo. Unsa maning bautismo? Ang bautismo makaisunan, number 1, sumala sa giwali ni Pedro, mupasaylog sala. Ikaduha makaisunan, muhugas sa sala. Buhat kapitulo 22, versikulo 16. Matod pa rin ang isunan. Unsa pa may magipaabot, tumindog ka o magpabautismo, hugasi ang imong masala, pinagis pagtawag sa iyang ngalan. Nagpasabot makaisunan ang bautismo, hugas sa sala. Ikaduha makaisunan, ikatulo. Ang ikatulo makaisunan sa diha ka babautismuhan ka sa iyang ngalan, masuluban kag Kristo. Matod pas pagpamatuod ni Apostol Pablo dito sa Galacia kapitulo 3, versikulo 27, nga matod pa ni Apostol Pablo, ang tanan kanyang gibautismuhan ngadto kang Kristo, gikasuluban og Kristo. Nagpasabot si Galagson, himo kang Kristohanon sa diha nga nasuluban ka og Kristo diha sa imong kinabuhi. O diha makaisunan sa diha nga giwalihan ni Apostol ni Bernabe o ni Filipe, Igaligson. Ang mga katauhan dito sa Samaria, sa diha ka nagdawat na sa Buhat kapitulo 8 versikulo 12 na nagtuo sila sa pagwali ni Filipe makaisunan. O niya dito na nagpabautismo ang mga babae o mga lalaki sa ngalan ni Ginoong Hesus sa Buhat kapitulo 8 versikulo 12. Muna makaisunan. Sa versikulo 15 nag-ingon dito, nakahibalo sila kang Samaria midawat sa Ginoo, gipasuguan dito kang Pedro, mga kaisunan dito og sa uban mga kaisunan nga mga apostoles na nagampo sila nga unta sila makadawat sa Espiritu Santo og sa pag-abot nila dito gipandungan sa mga kamot og nakadawat sila sa Espiritu Santo. Muna siya makaisunan ang tinuod insakto nga diskasyon. Glory to God sa Biblia. Ang kasagaran nga iapil og bautismo ang Espiritu Santo. Pero dito makaisunan sa mga apostoles, ang ilang gihimo ang ibautismo ang ngalan ni Ginoong Hesus. Kaya kung dawat nimo ang ngalan, matod pas Buhat kapitulo 4 bersikulo 12, ang nadawat nga ngalan labaw sa tanan ngalan makaisunan ang gisulti sa kasulatan. Ngalan nga labaw sa tanan nga ngalan. Muna sa Igaligson ang diskasyon. Nga kung mamatay ta, mubiya ta ning kalibutan na, doon na tayo kasiguruhan. Nga naman, doon naman tayo Kristo sa itong kinabuhi. Nag-ingon ang Roma Kapitulo 8, versikulo 1, ang tao nga nakang Kristo Jesus, karon dili na pagahukman sa silot. Nagpasabot, Higaligson, kung naguna-huna ka, unsa kay akong dangatan anang panahon na. Pero kung doon na kay Kristos imong kinabuhi, declare ang Biblia, karon dili na ka pagahukman sa silot. Higaligson, salamat kaayo. Niling maong mensahe. Matod pa ni Apostol Pablo, mas maayo ang mga gamay nga pulong o 5 ka pulong kaysa linibo nga mga pulong nga mugula sa baba sa pagwali. Higaligson, mas maayo na itong 5 nga masabtan. Higaligson, nagtuo ko nining mensahe ni kagabiyon nga nasabtan nimo pag-ayo, balik-balik ka pagtanaw makaisunan kini bityo ha og pamalandunga sa imong kinabuhi ang nasulat sa Biblia. Higaligson, unsa day ang kinabuhi? Ang kinabuhi, Higaligson, dili ato. Nagyon ang mensahe sa awit. Ang kinabuhi ko gikan kanimo, dili gid ato, iya sa Dios. Glory to God. Hallelujah. Yes. Yes, Lord, salamat kay Ginoo. Hallelujah. Glory to God. Tinuod yun na Ginoo. Di kami mabuhi o Diyos o wala ka Ginoo sa mong kinabuhi. Hallelujah.
Hallelujah. Tinuod na Ginoo. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ikaw ang tinubdan ni tanan Ginoo kini kinabuhi kay mo gihatag kanamo Dios. Salamat kaayo. Ngani nahimo kanamo ginuugad mo duluwas sa among kinabuhi. Salamat o Dios bisan pa ginuugad nining taknaa Ginoo ang tanan nga nagapaminaw o Dios. Ako nagampo Ginoo pa na lang gini. Ngayon masabtan nila sa hingpit Ginoo ang imong katuyuan sa among kinabuhi. Hallelujah. Bisan pa Ginoo ako nagampo Dios. Samtang aduna pa kami kinabuhi Ginoo. Ngayon kanunay ginamo o Dios imantala kining imong mensahe o Dios kining pulong nimo Ginoo alang sa kaluwasan ngadto sa mga katawo. Dalaygon ka Lord. Hallelujah. Salamat kay imong pagkamaayo. Hallelujah. Dili ka bayran ang imong kaayo sa mong kinabuhi. Busa ta mapasalamaton kami Ginoo tungod kay ang kinabuhi gikan kanimo imong gihatag ani kanamo o Dios. Malipayon kami ginugad ng paabot sa imong pagbalik kanin uban kami nang imong saad nga kinabuhi nga walay katapusan. Dalaygon ka o Dios. Salamat. Salamat. Salamat sa imong pagkamaayo. Dalaygon ka sa walay katapusan. Ginahimaya ka na mo Dios. Hallelujah. Pinagi sa imong gamahan ng ngalan. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Glory to God. Hallelujah. Okay, mga igsoon. Maayo nga gabi na usab. Salamat sa mga pulong nga ato nga napatalinghugan nga nagpahinumdong gayud kanato mga igsoon nga mangandam kita sa ato nga kinabuhi mga igsoon. Kaya ang kamatayon mga igsoon dili magsaba kanato kung kanusa siya moabot. Mauna nga ang mga magwawali, mga kapastoran, mga igsoon, mga nagadala sa pulong sa ato nga buhi nga Dios, kanunay gayon nagasibya o nagawali sa mga pulong nga kinahanglan gayon kita nga mangandam. Kay dili nato matag na mga igsoon.
Espírito. Okay mga igsoon. Okay mga igsoon, if naamoy mga requested song mga igsoon, pwede kayo nato ang ipa-play diri sa ata ang Facebook Live. Pwede kayo na ninyo i-comment down below sa ata ang comment section. Kay aron ato nga matagaan og pagtaghan. Okay, so wala makaila sa ato nga magwawali mga igsoon, kato siya si Evangelist Bernie Alba. So wala makakuha sa atang official cellphone number, kani mga igsoon kanina sa luyo. Medyo gakakuan siya sa light nga ato nga gigamit mga igsoon, no? So ang ato nga official cellphone number is 0935 3721-247. 0935 3721-247. O nga Facebook account ni Pastor Alba, mo na mga igsoon ning naasa ako ang luyo, Bernie Alba. Okay, kini nga ang with mga igsoon, about o kini nga release sa Chiefers Band, naguluhan kini og Hinlo Iko. Okay, daghan kayo ang mga ninimbaya nga ato nga mga kaigsuonan, no? Salamat sa pag-tanaw ninyo atong Facebook Live mga igsuon. Og ubay-ubay gayud ang nagasunod ninyo atong maong programa sa Facebook Live. Ato na yung mga pagpasalamat, unang-una sa tanan sa mga haligi nini ato ang program, ang pagandam sa pag-atubang sa imong Dios nga pinangunahan ni Evangelist Bernie Alba, uban sa ato ang mga kaigsuonan usab nga mga magwawali ni Pastor Ricky Lanoza, Pastor Junibert Libria, kon Evangelist Junibert Libria, ug bisan pa man ni Pastor Kimwell Garcia o inubanan usab ni Pastor Anisito Bayron. O sa mga kaubanan nato nga buot pa nga magawali nini ato ang programa sa Facebook Live. Ato po na yung giting baya mga igsoon si Igsoong Zegfred Asason. Salamat sa pagtanaw igsoon. Og bisan usab kay igsoong Mylene Hadol Kasaw at usab timbaya si Jezreel Quadra Apilo og bisan pa man ni Gemma Nazarino. Ato usab gitingbaya di ay si Sister Marvic Avenido. Maayong gabi o maayong buntag baka diha sa imong gikahimutangan. Nakatan-aw siya live diri sa atong programa mga igsoon. Og bisan pa man usab atong pagpanimbaya kay Oliver Lorenzo. Salamat sa pagtan-aw igsoon. Og kay igsoong Alan Tuyor Vallecera. Og bisan usab ni igsoong Jano Kagalawan tumupong og ato sa timbaya si igsoong Abel Tixon og bisan usab ni Sister Carmen Helia Wolf dito sa gawas og pagpanimbaya usab nato kay igsoong Daniel Amelia Guped og bisan pa man kay igsoong Ernilo Franco Parantilla o gabisan pa man igsoong Nads Idpan pagpanimbayang usab nato kay Sister Weng Sara Busing tadle nga always gyapon siya nagasunod nini ato nga programa igsoon. O gabisan usab ka nga pagpanimbayan nato kang Momay Montifalcon
Og pagpanimbayaw sa nato kay Annalyn Ocayan Manlapid. Pagpanimbayaw sa nato kay Michael Angelo. Maayong gabi kanimo Michael Angelo. Og kang igsoong Natalie Pagaspas. Maayong gabi igsoong Natalie. Pagpanimbayaw sa nato kay igsoong Lou Tuyor. Og igsoong Joel Vallesas. Pagpanimbayaw sa nato kay igsoong Harvey De La Serna. Bisan pa man kay igsoong Cherel Chiroy Banaag. Maayong gabi igsoon. O kang PD Indaylin. PDW Indaylin. Maayong gabi. Kay igsoong Angelica Nunez. Salamat sa pag-watch igsoon. O bisan na sab kay igsoong Sandy Bono. Maayong gabi igsoong Sandy. O bisan pa man kay Abet Luthao Pedor. O kang igsoong Apple Leslie Pahi. Salamat igsoong Apple Leslie Pahi sa pag-watch. Umbisa na sa kay igsoong Roda Haudian Nazareno and Dandan Soy Idama. Salamat sa pag-watch o sa igsoon. O ang uban wala pa nag-pop up dire sa ato ang screen. Okay, ato natin bayaon ni nga mga kaigsoon na nato nga naka-watch diri sa atong live karon kasamtangang naa sa atong screen karon nag-watch gihapon sila mga igsoon no og ang ilahang mga comment ato ang pagabasahon mga igsoon. Mag-start ta sa pinaka-start nga nagpaabot sa ilang mga pagpanimbaya sa ilang mga minahal sa kinabuhi. Ato sabday gitimbaya sig so ang Annalyn Ocayan Manlapid. Matod pa niya, amen. Thank you so ang Alan Tuyor Annalyn Ocayan Manlapid sa pag-watch ni ining atong Facebook Live. O ang Diyos, magapanalangin pa kanimo. Ato sa gitimbaya si igsoon Alan Tuyor Vallesera. Thank you igsoon og salamat kay naa kay Sharer Budge. So nagpasabot igsoon nga imong gi-share sa nagkalain-laing mga page or groups or Facebook timeline nimo igsoon. Salamat sa pag-watch og ang Dios sa magapanalangin kanimo. Og basta matunusan ni igsoon Abet Lothao Pidor. Praise the Lord. Praise the Lord. Igsoon, salamat sa pag-watch. Amen. Matod pa na igsoon Indaylin. Matod na sa igsoon Harvey J. De La Serna. Matod niya diri maayong gabi pastors. Shalom ang Galatia 1:8 nag-ingon. Wait sa igsoon kaya itong tanawon. Okay, dili siya ma-watch gid siya no. Dili mabasa tanan. Okay, matod sa igsoong luto yon maayong gabi pastor sa imong kauban ug sa tanang viewers, listeners ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan watching from Amoros, El Salvador City. Salamat igsoong luto yor sa pag-watch ni atong Facebook Live ug sa tanang taga Amoros, El Salvador City. Salamat sa pag-watch mga igsoon sa tanang naka-tune in sa atong Facebook Live ug sa programang pangandam sa pag-atubang sa imong Dios. O gadugang panigsoong abet. Amen. Amen. Maunang tago-tago. Klaro gihapon. Yes, igsoon. Salamat sa pagpaabot sa imuhang mga thoughts sa dini ato ang topic nga ato ang gisgutan sa ato nga magwawali. Mato sa igsoong Jama Nazareno. Amen. Glory to God. Salamat sa pag-watch igsoong Jama Nazareno. Og bisan na sab niya dugang panigsoong Lu nga
Amen. Glory to God. Hallelujah. Thank you, Sab. O gagi pasalamatan sa nato sa igsoong Inday Lin sa share ni ining atong nga Facebook Live na sharer badge. Inana kamayo ang Diyos sa iyahang kinabuhi. O gamatad isa ni igsoong Angelica Nunez. Hallelujah. Bless Pastor ang Elohim gayod nakakita sa bisan sa ato ang gihuna-huna. Salamat sa pagpaabot sa imuhang greetings igsoong Angelica Nunez. Sa pagsunod ini atong programa. Ato sa gitimbaya si igsoong Cheryl bagungan ingon siya, praise God. Salamat igsoon. Og kang igsoong Joel Villesas, hallelujah, praise the Lord. Dalaygon ang Ginoo. Salamat sa pagpaabot sa igsoong Joel Villesas. Og glory to God. Amen. Matad-usab ni igsoong Alan. Okay, matadasan na isang Annalyn Ukayan manlapit, tinuod jud pastor, mahinumduman jud nako pastor, si Pastor Banaag. Matadasan diri, salamat Lord sa imong mga pulong nga nakapalig-on sa among pag-alagad aron kami makalahutay kami sa among pag-alagad. Ug salamat pastor sa makugihon nga pagwali sa mga pulong ug ang Dios magapanalangin. Salamat igsoong lutuyor ug ang Dios usab magapanalangin kanimo sa pilo-pilon. Gitimbay nato usab sa igsoong Dandansoy Idama. Bisan pa man ni Ruda Nazareno. Pagpasalamat usad nato sa pagwash kay igsoon Shirley Talo Selma. Salamat sa pagwatch igsoon. Salamat sa pagwatch igsoon Janeline Dantes Bayron sa kanunay nga pagsunod niini nga Hallelujah, hallelujah, Lord. Dalaygon kaayo ka, Lord. Matalisan ni isong lutuyor. Amen, hallelujah, praise the Lord. Matalisan ni isong Janeline Dantes Bayron. Si Pearl Jessie. Matalisan niya, God bless Pastor Bernie Alba. Gigamit ka karong kagabhion para magdala sa iyang mga pulong. Salamat igsoong Pearl sa pagpaabot usab. At sa gitimbaya si Glidel Virginia Tumanda. Hi igsoong Glidel Virginia sa imong kahimutangan karon. Og salamat sa pagsunod ni ini atong programa. Ug ang Dios magapanalangin kanimo. Gamatod sa dugang ni igsoong Jama. Yes Lord, dalaygon ka sa tanang panahon. Hallelujah. Thank you igsoong Jama Nazareno. Salamat sa pulong nga among nabati ug usab Pastor Bernie sa pag-share sa pulong sa Ginoo. Gitimbayo sa nato si Gison Kani Gabs Pahe. Salamat sa pag-watch gihapon igsoon. Kanunay gini siya nag-watch ni ining atong programa. Dugang usab ni Gison Janeline Dantes Bayron. Praise God. Salamat sa pulong sa atong buhi nga Dios. Dalaygon siya sa walay katapusan. Watching her live from Saudi Riyadh. Paki-greet na lang ko sa tanan namino karon og nag-watch labi na sa akong pamilya. Salamat igsoon Janeline, ang Dios magapanalangin kanimo. Og matingala mo igsoon na ay part nga di na ko mabasa sa inyo ang mga gipang-abot ng mga greetings mga igsoon no, or gipaabot diri sa atong programa tungod sa hinungdan nga igsoon nga pag itap nato siya dili pod ma-watch tanan. Naaday igsoon. Sa tanan nag-watch labi na sa akong pamilya diha sa kahapunan og sa tanan na lang salamat og ang Dios sa kananunay magapanalangin kanatong tanan. Salamat igsoong Janeline Dantes Bayron. Pastor Alba tagos sa akong kasing-kasing. Salamat igsoong Annalyn o kayan manlapid. Og matalisan ni igsoong Roda watching from Amoros. Uy ubay-ubay di ay ang mga kaigsuunan nga nakasunod sa atong programa na diha sa Amoros, El Salvador City. Si Gemma Nazareno, taga El Salvador po siya. At sa gitimbihan si igsoon nga Miriam Ibanez. Hi kanimo igsoon, maayong gabi. Salamat sa pagsunod dining ato nga programa.
O dugang pa niya, good evening sis, ug kang Pastor Alba and to all avid viewers. God bless everyone. God bless po kanimo sa Miriam Ibanez. Salamat sa pag-watch po sa Leonard Gayaw. O pagpasalamat sa nato sa pag-watch ni Ariel Saligan Carabantes. Thank you sa pag-watch. Mga new viewers nato no, daghan tag mga new viewers ni ato nga programa mga igsoon. Salamat sa pag-watch. Continue to share, continue to mention your mga minahal sa kinabuhi, mga relatives, mga kaigsuunan aron nga daghan ang makapaminaw sa pulong sa atong buhing Dios. Mata sa igsoon Jonami Enopre. Praise the Lord. Dalaygo kay ang Ginoo igsoon. Pagpasalamat usab nato kay isang Shella Indoy Amusong. Salamat sa pag-watch nini atong live. Ato sab gitimbaya si igsoong Alan Isoy, maayong gabi kanimo diha. Sir Alan Isoy diha sa Opol Misamis Oriental. Pagpanimbaya usab nato kay igsoong Ronnie Pahente, na siya gi-greet kanato or na siya gipaabot kanato tong naman ni aging adlaw, bawa pa nato tong mabasa. Nato siya sa ataang screenshot. Gipasalamatan nato usab siya tungod kay na-share batch. Gi-share niya sa makadaghan ang ato ang kining ato ang pagpuali sa pulong sa tubuhing nga Dios diri sa Facebook Live. Thank you kanimo igsoong Ronnie Pahente. Dugang pa niya. Amen. God is good. God is good igsoon. God is good usab sa imuha nga kinabuhi. Salamat sa pagsunod ninyo atong programa. Ang Dios magapanalangin kanimo. Request kog song Jesus ang Esperanza. Okay igsoon, to tell you honestly, kanang Jesus ang Esperanza wala na diri sa atong file no. So tagaan na to pamaagi nga ugma ato na siya mapaplay igsoon kanang Jesus ang Esperanza ato sa nang i-file diri sa atong file. Salamat igsoon nga Jama Nazareno. Ato sa dagi timbaya si igsoong Joe Anthony Bono, Lane Alba Alinsunurin, pagpanimbaya sa nato kay Mary Ann Pandoma Ardita, kay igsoong PG Songket, pagpanimbaya nato kay Rachel Jane Rojas, bisan pa man ni Wilnalen Saldoa, Entet Alba, o bisan pa man ni Jeremy Bless Sayagnon, Alvin Tabag. Pagpasalamat usab nato kay igsoong Golcano Velma, Lou Tuyor, Sara Andika, igsoong Mimel, bisan pa man kay igsoong Violet Acosta, ug bisan pa man kay igsoong Mercy Yawan. Pagpasalamat usab nato kay Kimley Albarida, o bisan pa man igsoong Jay Samarca, Marjorie Alba Gayaw Kuod, o igsoong Rooney Pahente. Ipasalamatan usab nato si igsoong Joel Lumeta, Gilbert Villases Camansi, Aldermer Rivera, Ira Shane Amoroto, o di po nato kawangon sa pagpasalamat kay igsoong Jovel Mayagma tungod usab sa iyang pag-watch. Bisan pa man kay Heidi Linhay Garcia, Jolly Saot, Abeth Lotao Pidor, bisan usab kay igsoong Drex Garcia Isoya Panduma, kay igsoong Creslin Racho, bisan pa man kay igsoong Earl Grey Basahan, Artemis Salusad, John Lloyd Muntuya, Japoy of Fren Dayagmos, igsoong Apple Leslie Pahi, Carmen Oberes, Riza Salinay Hagat Lanoza, bisan pa man kay Donovan Claire Garcia Ventres, J.S. Idamatanon, Momay Montifalcon, Mernaline Ibanez Cañete, bisan pa man kay Wilnar Aguian Santo, Angelica Valleses Tautho, Aldrin Ombahin, Melbeth Paulino Gonzaga, pagpanibay asab nato kay igsoong Sister Weng Sarabosing Tadle, o kang igsoong Marlene Gargar Acosta, pagpasalamat asab nato kay igsoong Kani Gabs Pahi, Ivy Grace de la Calzada, Jana Kitoy Mariano, and Daisy May Manayaga, Leonard Lubiano Ugo, Christy Joy V. Sanchez, Ed Kela Alan, Manilan Bioyo Pintuhan, o bisan pamahan kang Dennis Alayaw, Joel Kumahig Amulato, Nan Idspan, Mylene Mabalato, UPC Annabel Sakili, Naida Igrote Hazy, Jayton Kaling Tanon,
si igsoon nga Miriam Torremocha Ibanez, igsoon nga Lalet Dogas, igsoon Geraldine Valley, Concepcion sa El Ibaw, mga pagpaabot sa atong pagpasalamat usab kay igsoon Leonie Sinagunya Alimbong, John Allen Kainday Campilan, Lelibet Rongasan Bitoon Ardado, Marvin Omogtal, IJ Lumita, Prissy Nuez Tortuga Avenido, Alimor Amolato, Maricho Mainit Estorba, Eileen Suplaag Sasing, Sunflower Zednim Olapi, Michael De Servants, G. Limpag Barelio Bori, Joylen Duetes, igsoong Ernie Franco Frantilla, igsoong Carmen Helio Wolf, and Gisrel Quadra Apelo. Salamat sa pag-watch mga igsoon. Oga ang Diyos sa kanunay magapanalangin kanatong tanan. Pagpanimbaya sa tayo nato kay igsoong Dorlin Flutoms. Good evening, Alba family. Wow, I'm happy to see you guys spreading the good news of God. Thank you igsoong Dorlin sa pagsunod din atong programa. Anyway, igsoon kini atong Facebook live. Everyday ni siya. So katong mga niading adlaw medyo wala nato nakita ni atong live no. Wala nato nasaksihan mga igsoon. Tungod kay ang ato nga panahon wala gyud magtugot no kay medyo kusog gyud ang ulan mga igsoon. O kinsa man ang gahilak nga bata diha. Igso nga Dorlin, ako na siyang baby, ang kambal. Shout out sa ilang paghilak. Okay, igsoon Rachel Nakaya, thank you sa pag-watch. Good eves. Og ang Dios magapanalangin kanunay sa tanang nag-watch nini atong programa, sa tanang nag-sponsors nini atong programa, sa tanang kanunay nagasunod, nag-mention sa ilang mga minahal sa kinabuhi, sa tanang nag-share, o sa tanang kanunay nag-tune in nini atong Facebook live always mga igsoon. Ang Dios magapanalangin kanato nga tanan. Mga pagpasalamat usab day nato especially kay igsoong Sister Wen Sarabosing Tadle, kang Sister Apple Lalesi Pahi. Di pasalamatan usab nato si igsoong Maria Tapaw Makalisang. Salamat sa makadunayeng pagsuporta ninyo atong programa mga igsoon. Ang inyong kinasing-kasing ug gugma ninyo ang tabang nini maong bulhaton nga aron nga mahimong mapadayunon ang atong programa dili lang kay diri sa atong dapit pero ngadto usab sa nagkalain-laing dapit diin ang ato ang o ang pulong sa atong buhi nga Dios mga igsoon mapaabot ngadto sa nagkalain-laing dapit madungog ang mga pulong mga igsoon dito sa gawas sa mga kaigsuonan nato dito nga OFW nga usahay dili na kaayo sila makadungog dito sa mga pulong sa atong buhi nga Dios. So atong na pangitaan og pamaagi mga igsoon nga bisan tuwa sila dito sa nagkalain-laing dapit dito sa layo apan ang mga pulong sa atong buhi nga Dios gipaduol ngadto kanila. Og salamat og sa tanang nagtan-aw karon salamat gihapon kaninyo. Ang napay paabot request og song o Dios ania salamat igsoong Rachel Nakaya dili na gyud nato mapa-play ang imuha nga requested song na diri sa tawang file igsoorang o Dios ania og ato na siyang ipa-play by tomorrow. So tanan nag-request sa ilang nga song nga igsoon dili mabalaka kay ato na silang ipa-play og itugot sa ato nga buhi nga Dios. Okay, mag-end na to sa atong live mga igsoon. Salamat sa pagpatalingog sa mga pulong sa ato nga buhi nga Dios hangtod dinhi matak na mga igsoon. Sa ngalan na lang ni Evangelist Bernie Alva, ni Pastor Ricky Lanoza, Pastor Johnny Bert Libria, Pastor Garcia, Pastor Anisito Bayron, o kini lang inyong igsoon Sister Angela Lanoza Alba Isoy sa programang Pangandam sa Pag-atubang sa imong Dios. Magaingon kaninyo, ang Dios magapanalangin kanatong tanan o pag-ayo-ayo mga igsoon.